Di pa ba nakakabiling PCX ano? Si Jed Bata? Wala, mahina manager. Mahina magbigay manager ni Jed Bata pag di pa nakabili. Grabe, pasikat ka boy. Favorite ni JB Sokal yun, guys. Yun na, pasikata ngayon ni JB. Grabe ko kay Jade niya ginawa yan, no? All night tayo, guys. All.